ሰላም እንዴት ናችሁ? ሪሜዲያል ቱቶሪያሎች ነን። ዛሬ ከኔ ጋር ከተለያዩ ሃየር ኤዱኬሽን ሴንተርስ የሰበሰብናቸውን ባዮሎጂ ኤግዛሞችን እንሰራለን። Question number 1. At the end of a research process, this is from unit 1. A hypothesis is necessarily accepted. B hypothesis may be accepted or rejected. C experiment needs to be repeated. D the research question needs to be revised. At the end of a research process መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ነው ሃይፖቴሲሳችን ወይ አክሴፕት ይደረጋል ወይ ሪጀክት ይደረጋል። አክሴፕት የተደረገው ሌሎች ፒሮች ይሰሩታል፣ ኤክስፐሪመንቱ ሪፒት ይደረጋል። ከዛ እነሱም ተመሳሳይ ሪዘልት ካገኙ ፐብሊሽ ይደረጋል። ሪጀክት የተደረገው ሃይፖቴሲስ ደግሞ ድጋሜ ተመልሰን ሌላ ሃይፖቴሲስ ሪቫይዝ አድርገን እንመለሳለን ማለት ነው ወደ ፕሮሰሳችን። The second question, which one of the following is incorrect about cellular organisms? This is from unit 3. It's incorrect. A. Nucleolus plays important role in the synthesis of RNA and ribosome. B. Lysosome contains various powerful hydrolytic enzymes that break down macromolecules. C. RAFR modifies proteins and distributes them to the appropriate part of a cell. D. Ribosomes are the sites of protein synthesis. Which one of the following is incorrect? The answer would be C. Modify protein and distributes them to the appropriate part of the cell የሚሆነው የጎልጂ ቦዲ ስራ ነው። ሞዲፋይ ያደርጋቸዋል፣ ዲስትሪቢዩት ያደርጋቸዋል። የቀሩት ግን ኒውክሊዮለስ ሲንተሲስ ኦፍ አርኤንኤ እና ዲኤንኤ ላይ ሚና አለው። ላይሶዞሞች ፓወርፉል ኢንዛይሞች አሏቸው፣ ስለዚህ ለሃይድሮላይሲስ ይጠቀሙበታል። ራይቦዞሞች ደግሞ ሳይትስ ኦፍ ፕሮቲን ሲንተሲስ ናቸው። Question number 3. The transport of molecules across cell membrane by a carrier or channel protein from high concentration area to low concentration is known as from unit 3. A. Active transport. B. Active process. C. Diffusion. Simple diffusion. D. Facilitated diffusion. The question is transport process ነው። ስለዚህ አክቲቭ እና ፓሲቭ አለ። ከፓሲቮቹ ደግሞ ኦስሞሲስ እና ዲፊውዥን አለ። እና ዲፊውዥን ለሁለት ይከፈላል። ሲምፕል ዲፊውዥን፣ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን እንደዛ። አሁን ጥያቄው ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ነው። ሃየር ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ ሁለቱ ብቻ ናቸው። አክቲቭ ትራንስፖርት ከሎ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ነው። ስለዚህ ሁለቱን መጣል እንችላለን። ስለዚህ ቢና ሲ ይቀረናል። ከቢና ከሲ ደግሞ ሁለቱም ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ትራንስፖርት ያደርጋሉ። ግን ኬሪየር እና ቻናል የሚጠቀመው የትኛው ነው? ኢትስ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን። ሲምፕል ዲፊውዥን ዝም ብሎ across the cell ነው ዲፊውዝ የሚያደርገው። So the answer would be D. Question number 4. Lipopolysaccharide and much less peptidoglycan in cell wall is a characteristics of from unit 4. Lipopolysaccharide እና much less peptidoglycan ያለው የትኛው ነው? A gram positive bacteria and gram negative. B gram positive. C gram negative. D molds እና mushrooms. ከዚህ ውስጥ አሁን molds እና mushrooms መጣል እንችላለን። ምክንያቱም their cell wall is not made up of lipopolysaccharide. It's from chitin. ፈንጋይ ስለሆኑ ማለት ነው። ሶሪ lipopolysaccharide in much less peptidoglycan in the cell wall is a characteristics of, this is from unit 4A. Gram positive bacteria and gram negative. B gram positive bacteria. C gram negative bacteria. D molds እና mushrooms. molds እና mushrooms አይሆንም፣ ይሄን እንጥላለን። ምክንያቱም ሴሎላቸው ከሊፖፖሊሳካራይድ የሚሰሩት ባክቴሪያዎች ናቸው። ስለዚህ አሁን ከሁለቱ ግራም ኔጌቲቭ ነው ግራም ፖዚቲቭ ነው ጥያቄው። ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ ሊፖፖሊሳካራይድ ብዙ አለው፣ ፔፕቲዶግላይካኑ ደግሞ ትንሽ ነው፣ ብዙ ነው ማለት። ግራም ኔጌቲቭ ደግሞ ሊፖፖሊሳካራይዱ አለው፣ ፔፕቲዶግላይካኑ ግን ትንሽ ነው። የግራም ኔጌቲቭ ትንሽ ነው፣ የግራም ፖዚቲቭ ብዙ ነው። ስለዚህ በዛ ነው ዲፈረንሺየት የምናደርገው። ሶ the answer would be C. In cellular respiration, glycolysis is dash process and electron transport chain is dash process. Unit 3. Anaerobic, aerobic, aerobic, anaerobic, aerobic, aerobic, anaerobic, aerobic. Glycolysis ምን አይነት ፕሮሰስ ነው? As we all know, it's an anaerobic process while electron transport chain is aerobic process. ስለዚህ ሁለቱም ኤም ዲም anaerobic ነው የሚለው። ሶ ተሳስተን ዲም እንዳንመርጥ
በደንብ ኦርደሩን ነው አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን። ሶ ቢና ሲንጥለን ከሁለቱ አሁን ኤሌክትሮን ትራንስፖርቴሽን ኤሮቢክ ነው ኢትስ ኤሮቢክ። ኦክሲጅን ይፈልጋል ምክንያቱም ኦክሲጅን is the final electron acceptor. So the answer will be A. Question number 6. Which one of the following best describes thiamine? A. Pyrimidine only present in DNA. B. Pyrimidine present in RNA and DNA. C. Purine present only in RNA. D. Purine present in RNA and DNA. Thiamine best describe የሚያደርገው የትኛው ነው? DNA ቤዞች ማን ነበሩ? አደኒን፣ ታያሚን፣ ሳይቶሲን እና ጓኒን ናቸው። የአርኤንኤ ደግሞ አደኒን፣ ዩራሲል፣ ሳይቶሲን እና ጓኒን ናቸው። ስለዚህ ታያሚን ዲኤንኤ ላይ ብቻ ነው የሚገኘው። ስለዚህ አርኤንኤ የሚሉትን ኦፕሽኖች መጣል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ the answer will be pyrimidine present in DNA. Question number 7. Which of the following is a non-reducing sugar? A. Glucose. B. Sucrose. C. Galactose. D. Fructose. Non-reducing sugar የሆነ የትኛው ነው? ሁሉም ሞኖሳካራይዶች ሪዲዩሲንግ ሹገሮች ናቸው። ስለዚህ እነማን ናቸው? እነ ግሉኮስ፣ እነ ጋላክቶስ እና ፍሩክቶስ ሪዲዩሲንግ ሹገር ናቸው። ለመለየት ደግሞ ቤኔዲክት እና ፌሊንግ ቴስት ነው የምንሰራው። ከዳይሳካራይዶች ደግሞ ማልቶስ እና ላክቶስ ሪዲዩሲንግ ሲሆኑ ሱክሮስ is the only non-reducing sugar. ስለዚህ our answer would be B. Which of the following is not true for chromosomes, DNA and genes? Unit 5. Not true. Genes are made up of repeating patterns of bases in the DNA. B. DNA is made up of nucleotide consisting of a phosphate group, a sugar, and a base. Chromosomes are made up of only deoxyribonucleic acid. D. DNA is a unit of hereditary material and located on chromosome. Not true ነው የሚለው። This is C is false. ለምንድነው false የሆነው? Chromosomes are not made up of DNA ብቻ አይደለም፣ ሂስቶን ፕሮቲንም አላቸው ፓክ የሚያደርጉበት። የቀሩት ኦፕሽንስ እንዳለ ትሩ ናቸው። ግን ሪሜምበር chromosome is DNA plus histone. Dash fitness is the fitness referred by Darwin for natural selection. Unit 6 ላይ ነው ያለው። ምን አይነት ፊትነስ ነው ዳርዊን ለናቹራል ሴሌክሽን ይሆናል ያለው? A health, B survival, C reproductive, D physical. The answer would be survival. ምክንያቱም የዳርዊን ቲዮሪ it's survival of the fittest. Which of these scientists stated that all cell come from pre-existing cell? Unit 3 ላይ ከሴል ቲዮሪ ላይ የትኛው ሳይንቲስት ነው ሁሉም ሴል ከፕሬኤግዚስቲንግ ሴል ላይ መጣ ያለው? ቴዎዶር ሽዋን፣ ማቲያስ ሺልድን፣ ሬኔ ድልትሮቼት፣ ሩዶልፍ ቪርሾው። ከነዚህ ሁሉ ሩዶልፍ ቪርሾው is the one who said all cells come from pre-existing cells. Question number 11. What is the name of a type of viral infection in which there is destruction of the infected cells? Destruction of the infected cells in its membrane. In its tree. Lytic infection, lysogenic infection, reservoir infection, chronic infection. ምን አይነት ኢንፌክሽን ነው ይሄ? ላይቲክ ኢንፌክሽን ነው። ለምንድን ነው ላይቲክ ኢንፌክሽን? ቫይረሱ የሆስቱ ማሽነሪ ከወሰደ በኋላ ራሱን ሪፕሊኬት ያደርግና አዳዲስ ቫይረስ ሰርቶ ሲወጣ ሴሉን ዲስትሮይ አድርጎ ነው የሚወጣው። ላይሶጀኒክ ኢንፌክሽን ግን ሲሆን ቫይረሱ የራሱን ሃይጃክ ሳይሆን የሚያደርገው የሆስቱ ማሽነሪ ኢንኮርፖሬት ነው የሚያደርገው ሆስቱ ማሽነሪ ጋር። ለዛ as long as the host replicates its cells the virus also gets replicated። ከዛ በኋላ ከሴሉ ብረስት አድርጎት አይደለም የሚወጣው፣ ስሎሊ ሴሉን ሳይገለው ነው የሚወጣው። 12 Triglycerides are esters of 1 molecule of ethanol and 3 fatty acids, 1 molecule of glycerol and 3 fatty acids, 1 molecule of glycerol and 2 fatty acids, 1 molecule of ethanol and 2 fatty acids. Triglyceride, they are made up of 1 molecule of glycerol and 3 fatty acids. Question number 13. In a pea plant, the allele T stands for tallness is dominant over T for shortness. Heterozygous individuals are crossed. ስለዚህ which one of the following is true? A. Phenotypic and genotypic ratio would be the same. B. Phenotypic ratio would be 3:1. C. Phenotypic ratio would be 3 short, 1 tall. D. 25% of individuals would be short. True. ስለዚህ ምንድነው ክሮስ ያደረግነው? ሄትሮዛይገስ ቶሎችን ክሮስ ብናረግ what would be the outcome? ሆሞዛይገስ ቶል፣ ሄትሮዛይገስ ቶል እና ሾርት ይሆናል። የነዚህ ፌኖቲፒክ ሬሽዮ የሚሆነው ምንድነው?
ሶስቱ ቶል ናቸው ሲታይ አንድ ሾርት ነው የሚሆነው። ስለዚህ our phenotypic ratio would be 3 tall እና 1 short. then our genotypic ratio ምንድነው የሚሆነው? 1:2:1 ነው የሚሆነው። ለምንድነው እንደዛ የሚሆነው? ጂን ላይ ይሄኛው ቶል እና ይሄኛው ይለያያል። this is homozygous tall, this is heterozygous tall. እንደዛ አድርገን እንለየዋለን። ስለዚህ 25% of the individuals would be short, would be our answer. Question number 14. Which one of the following is not true about prokaryotic cells? Not true. A. Complex cell containing peptidoglycan. B. Nucleus is not bound by nuclear membrane. C. Divide by binary fusion. D. Histone protein associated with DNA. Prokaryotic cell ላይ true ያልሆነው የትኛው ነው? Histone protein is associated with DNA የሚለው false ነው። ምክንያቱም their nucleus their genetic material ዝም ብሎ ሴል ውስጥ ነው ፍሎት እያደረገ ያለው። ኒውክለሳቸው is not bounded by nuclear membrane። ለዛ they are not a complex organisms። ዲኤንኤያቸውም ከሂስቶን ጋር associated ይሆን አይደለም። በባይነሪ ፊዥን ዲቫይድ ያደርጋሉ which is true። ሴሉል ፔፕቲዶግላይካን አለው? አዎ አለው። እነዚህ ኔክድ ዲኤንኤ ነው ያላቸው። ሂስቶን ላይ ራፕ አላረጋም። ስለዚህ ኮምፕሌክስ ኦርጋኒዝሞችም ስላይደሉ ይሄ this is associated የሚለው ሂስቶን is false ማለት ነው። ዩካሪዮቲክ ሴል ደግሞ ሂስቶኖችን ተጠቅመው ነው ዲኤንኤያቸውን ፓክ የሚያደርጉት። 15ኛ which of the following illustrates the importance of surface area to volume ratio in a cell? It's efficient in the A. Uptake of carbon dioxide for photosynthesis. B. Release of energy in respiration. C. Conservation of metabolic energy. D. Release of energy during respiration. None of the following surface area to volume ratio importance የሚያሳይ የትኛው ነው? uptake of carbon dioxide for photosynthesis ለምንድን ነው? surface area to volume ratio ዲተርማይን የሚያደርግልን ሴል ከኤንቫይሮንመንቱ ጋር ምን ያክል ኢፌክቲቭሊ ማቴሪያሎችን ኤክስቼንጅ ያደርጋል የሚለውን ነው። ስለዚህ as a cell grows larger and larger ቮሊዩሙ ስለሚጨምር surface area to volume ratio እያነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ surface area to volume ratio ሃይ ሲሆንልን ለትራንስፖርት ለኤክስክሪሽን ምናምን እንጠቀምበት እሱ ነው። ስለዚህ it would be A. 16 which of the following microorganisms cause the disease known as athlete's foot? athlete's foot የሚያመጣው ማይክሮኦርጋኒዝም የትኛው ነው? A. bacteria, B. protozoa, C. fungi, D. viruses. athlete's foot is caused by the fungi. Moving on to question number 17. Similarities between fluid mosaic model and sandwich model are: A. both mention the presence of glycoprotein and phospholipid layer. B. both state large protein molecules are embedded partially or completely within the lipid layer. C. both are most accurate models that explain the cell structure of a cell membrane. D. both determine the phospholipid bilayer is sandwiched between two protein layers. ስለዚህ ሲሚላሪቲያቸው ምንድነው? ሁለቱም ግላይኮፕሮቲን እና ፎስፎሊፒድ እንዳለ ኤክስፕሌን አድርገውልናል። ግን most accurate ሁለቱም most accurate አይሆንም። the most accurate is the fluid mosaic model. phospholipid bilayer sandwiched between two protein layers ያለው sandwich model ነው። large protein embedded in partially or completely within the bilayer ያለው ደግሞ fluid mosaic model ነው። presence of glycoproteinoች አሉ ያለው fluid mosaic model። question number 18 the products of tricarboxylic acid cycle essential for electron transport chain የትኞቹ ናቸው? pyruvic acid, reduced NAD and reduced fat, acetyl CoA, NAD PH and ATP NAD PH ምንም ማውጣት እንችላለን ምክንያቱም it's a photosynthetic product ነው። so the answer will be reduced NAD እና reduced fat። ለምን ይሄንን ሳይክል ስናይ pyruvic acid ወደ acetyl CoA ሲቀየር አንድ NAD አለ NADH NADH። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ሄደው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ሄደው የሚመነዘሩትና ኤነርጂ የሚሰጡት። question number 19 a substance that provides nourishment essential for growth, energy, repair and maintenance of life substance ነው ለኖሪሽመንት ለኤሴንሻል ግሮዝ ለኤነርጂ ለሪፔር የሚሆን የትኛው ነው? nutrition, balanced diet, nutrient, malnutrition. the answer would be nutrient. nutrient is the substance. nutrition ሲሆን it's a process of providing or obtaining food necessary for health እና growth. substance nutrient ነው ፕሮሰስ ኦብቴን ማድረጊያው nutrition ነው። balanced diet ደግሞ the right proportion ስንመገብ ነው። malnutrition ደግሞ ቦዲው amount of nutrient ወይ በጣም
ኤክሰስ ሲሆን ወይ ደግሞ በጣም ትንሽ ሲሆን። Question number 20. Which of the following microorganisms is the smallest of all? A virus, B yeast, C bacterium, D fungi. ከነዚህ በጣም ትንሹ ማን ነው? ቫይረስ ነው። Virus is the smallest. Theory of transformation using disuse of organs and inheritance of acquired trait was given by Theory of transformation ያመጣው ሰውዬ ማን ነው? Buffon, Lamarck, Charles Darwin, Alexander Pyron. It's by Lamarck. Lamarck ምን አለ? Theory of evolution ላይ ላማርክዝም ይባላል። ሁለት ሜን አይዲያዎች አሉት። ዩዝ ኤንድ ዲስዩዝ አለ። ኦርጋኒዝም የሆነ ፓርቲኩላር ኦርጋን ፍሪኩዌንትሊ የሚጠቀም ከሆነ it would grow stronger፣ የማይጠቀመው ከሆነ ደግሞ it would grow weaker። ከዛ ኢንሄሪታንስ ኦፍ አኳየርድ ትሬት፣ ስለዚህ ኦርጋኒዝም ላይፍ ታይሙን የሆነ ፍሪኩዌንትሊ የሆነ የተጠቀመው ኦርጋን ካለ እሱን ወደ አንሴስተሮች ወደ ልጆቹ ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ጂራፍ ሃይ ትሪስ ላይ የነበሩትን ሊቭስ ለመብላት አንገቷ ስትሬች አረገ፣ የነሱ አንሴስተር የመጀመሪያው ሶ ያን ትራንስሚት አረጉት ወደ ኦፍስፕሪንጎቻቸው። ስለዚህ አሁን the giraffes we see are long neck ያላቸው ጅራፎች ናቸው ማለት ነው። Question number 22. Which of the following is not true about nitrogen fixing bacteria? Not true. A. They break down nitrate ions into ammonium. B. They are often found in nodule on the roots of legumes. C. They convert nitrogen gas into ammonium ion. D. They play a vital role in nitrogen cycle of nature. And now, not true. ናይትሮጅን ፊክሲንግ ባክቴሪያ ናይትሬትን ወደ አሞኒየም አይቀይርም። ናይትሮጅን ባክቴሪያ ምንድነው የሚሰራው? ናይትሮጅን ጋዝን ወደ አሞኒየም ይቀይራል። አንዳንዶቹ ፍሪ ሊቪንግ ናቸው፣ ሩት ኖጁል ውስጥ የሚኖሩ አሉ። አሞኒፋይንግ ባክቴሪያ ከሆነ ናይትሮጅንን ወደ አሞኒየም ነው የሚቀይረው። ናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ ደግሞ አሞኒየምን ወደ ናይትራይት ይቀይራል። ከዛ ያንን ናይትራይት ደግሞ ወደ ናይትሬት ይቀይራል። ዲናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ ደግሞ ሲሆን ናይትሬት አዮኖችን ወደ ናይትሮጅን ይቀይራል። Question number 23. Which of the following is the disadvantage of using ethanol as a fuel? ኢታኖልን as a fuel የመጠቀም disadvantage የትኛው ነው? A. It can produce toxic gases when burned. B. It takes a lot of plant materials to produce. C. Is a carbon neutral activity. D. It's much polluting than conventional fuels. ይሄ it's directly ከሞጁሉ word for word የተወሰደ ጥያቄ ነው። ኢታኖል as a fuel የመጠቀም ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው? the module says በጣም ብዙ ኤታኖል ለማምረት በጣም ብዙ ፕላንት ማቴሪያል ፕሮዲዩስ መደረግ አለበት። የቀረው ግን አድቫንቴጁ ቶክሲክ ጋዝ ፕሮዲዩስ አያደርግም፣ ካርቦን ኒውትራል አክቲቪቲ ነው ያለው፣ ፖሊሽንን ኮንሲደራብሊ ነው የሚቀንሰው። 24 ሁለት ፔር ኦፍ ክሮሞሶምስ that control almost everything about the way you look, the way your body works are known as this 22 pairs of chromosomes ማን ይባላሉ? homologous pair, karyotype chromosome, sex chromosome, autosomal chromosome ምን ይባላሉ? they are autosomal chromosomes። ሁለት ፔር ናቸው እና የጀነራል ቦዲ ካራክተሪስቲክሳችንን፣ ሃይታችንን፣ አይ ከለር፣ ሜታቦሊክ ፈንክሽን ወዘተ የሚቆጣጠሩ ናቸው። ሜልም ፊሜልም ላይ ተመሳሳይ ናቸው። ሴክስ ክሮሞሶምስ የምንላቸው the final pair አንድ ፔር ኦፍ ክሮሞሶም ነው። እነዚህ ደግሞ ሴክስን ዲተርማይን የሚያደርጉት። 25 A case was registered against the progeny being exchanged at the hospital. The doctors used blood type to solve the case. The blood group genotype of the father was heterozygous A. The mother was demo AB. ስለዚህ what was the blood group of the child who was wrongly displayed that their child wrongly እነሱ ልጅ ተብሎ የተሰጣቸው የትኛው ነው? A blood group AB, B, O, A ከነዚህ የትኛው ነው? ስለዚህ የአባትየው ምንድነው ተብለናል? የአባትየው heterozygous A፣ የእናትየው AB ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሲጋቡ ሊወልዱት የሚችላቸው ልጆች የሚኖራቸው ብለድ ታይፕ ወይ ሆሞዛይገስ A ይሆናል፣ ወይ AB ይሆናል፣ ወይ heterozygous A፣ ወይ ሆሞዛይገስ ወይ heterozygous B። ስለዚህ የልጆቻቸው ብለድ ታይፕ ወይ AB ነው፣ ወይ B ነው፣ ወይ A ነው። ብለድ ግሩፕ O ግን ከነዚህ ሰዎች ሊወልዱ አይችሉም። ስለዚህ ሮንግሊ የተሰጣቸው ልጅ ብለድ ግሩፕ O ያለው የነሱ ልጅ አይደለም ማለት ነው። 26
In which respiratory part does the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place? Yes, no. Where is the place of gas exchange? Alveoli, trachea, bronchi, bronchioles. It's alveoli is the place of gas exchange. Next question. The importance of modern application of biotechnology in the area of agriculture is targeted. Modern application of biotechnology to produce pest-resistant varieties of plants, to decrease seed number of plants, to increase phosphorus and nitrogen production, to reduce the number of plants. Modern biotechnology agriculture ላይ apply ብናረገው what's its importance? Pest-resistant የሆኑ variety of plants ያመርትልናል። Question number 28. Who proposed the law of inheritance in living organisms? ማን ነው law of inheritance ያመጣው? Francis Crick, James Watson, Gregor Mendel, Erwin Chargaff. ስለዚህ who was the father of genetics ምንለው? It was Gregor Mendel. Francis Crick እና James Watson, I think they are the ones who like DNA structure እንደዚህ ነው ብለው የተናገሩት ማለት ነው። 29. Which enzymes among the following break hydrogen bonds and unwind part of helix of the DNA molecule, forming two single-stranded regions የሚሰሩት ኢንዛይሞች እነማን ናቸው? DNA polymerase, DNA ligase, DNA topoisomerase, DNA helicase. ሄሊኬዞች ናቸው። ሄሊኬዞች ምንድነው የሚሰሩት? like ሃይድሮጅን ቦንዱን ይሰብራሉ። ስለዚህ ሁለት ሲንግል ስትራንድድ የሆነ DNA ይሆናል ማለት ነው። ቶፖይዞመሬዝ የምንላቸው ሱፐር ኮይሊንግ አክቲቪቲን እንዳይኖር እየተፈታ በየሄደ ቁጥር ሱፐር ኮይሊንግ እንዳይኖር እሱን ነው የሚከላከሉት። ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ደግሞ የምንላቸው ሄሊኬዙን እየተከተለ along the single strand እንደ ቴምፕሌት እየተጠቀመ አዳዲስ ስትራንዶችን ይሰራል ማለት ነው። ላይጌዝ ደግሞ ሲሆን ተሰርቶ ያለቁት አለ አይደለ? ሪያኒልስ the semi conservative strands እና ኦካዛኪ ፍራግመንቶችን join የሚያደርግልን ነው። Question number 30. Which of the following is not true for the digestive system? A. The digestive system are extracellular. B. Ingestion is the act of taking food in. Digestive enzymes are intracellular. Esophagus connects throat to stomach. Not true ነው የሚለው። Digestive enzymes are intracellular. እነዚህ ኢንዛይሞች outside of the produce የተደረጉበት ቦታ ነው የሚሰሩት፣ ኤክስትራሴሉላር ናቸው። የቀሩት ግን they are all true statements. The following is the smallest structural and functional unit of a nervous system. Smallest structural and functional unit of a nervous system ማን ነው? Spinal cord, brain, neuron, nephron. Smallest and functional part of a nervous system ማን ነው? It's a neuron. Nephron ሲሆን smallest እና functional part of the kidneys. Worldwide sum of ecosystems or part of the earth where life exists is known as ecosystem, B biome, C biosphere, D community. Worldwide sum of ecosystems or part of the earth where life exists. ይሄ biosphere ነው የሚባለው። community ሲሆን it refers to all different population of species living and interacting in a specific area. Different population ሊሆን ይችላል። any different species of living things አንድ ቦታ የሚኖሩና ኢንተራክት የሚያደርጉ ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ የሚኖሩ ኮሚኒቲ። ኢኮሲስተም ሲሆን ሊቪንጉንም ነን ሊቪንጉንም ኮምፖነንት ይጨምርና ከዛ ደግሞ ኢንተራክሽናቸውስ እንዴት ነው የሚለውን ነው የሚያሳየን። ባዮም ደግሞ ላርጅ ጂኦግራፊክ ሪጅኖች ናቸው። በምን ተመሳሳይ ሆኑ in different part of the world ያሉ ላርጅ ጂኦግራፊክ ሪጅን ናቸው፣ ግን ተመሳሳይ ክላይሜት እና ፓርቲኩላር ኦርጋኒዝማቸው ተመሳሳይ ሲሆን ባዮም እንለዋለን። 33. Find the incorrect match about the ear. Cochlea and semicircular canals air-filled cavities ናቸው። outer ear trap and funnel sound into the ear. C. Middle ear amplifies sound waves. D. Inner ear assisting and the task of maintaining balance. Incorrect anything on cochlea እና semicircular canals air-filled cavities ሳይሆኑ ኢንኮሬክት አይደለም የሚለው ኤርፊልድ ናቸው የሚለው is false.
they are fluid filled ናቸው። የቀረው ግን it's true። outer ear ሳውንድን ቻናል ያደርጋል፣ ወደ ውስጥ ያስገባል። ሚድል ኢር አምፕሊፋይ ያደርጋል። ኢነር ኢር ደግሞ ባላንስንም ሜንቴን ያደርጋል ከሂሪንግ በተጨማሪ። which of the following is not true about traditional application of yeast in baking injera? Not true. At first, the yeast respires aerobically, although this may change to anaerobic respiration. Yeast produces carbon dioxide, making the mix rise a little and giving it a tangy flavor. C. Cooking the mixture, the bubbles of gas expand in high temperature, giving the injera's typical texture. D. The yeast involved in the fermentation is responsible for the later spoilage of injera. Not true. Anything else? The yeast involved in the fermentation is responsible for the later spoilage of injera. ምክንያቱም ለምንድን ነው ሲበስል መጀመሪያ የነበረው ይስት ፈርመንት እንዲያደርግ የነበረው ይሞታል። ከዛ ሌላ ይስት ነው ስፖይል የሚያደርገው እንጀራው። the rest are true. The response of plants towards things such as light and gravity is called tropism. Is mainly achieved by which of the following plant hormone? Tropism-ን achieve ለማድረግ የሚጠቀሙበት ፕላንቶች ሆርሞን የትኛው ነው? A. cytokinins, B. gibberellic acid, C. ethylene, D. auxin. የትኛው ሆርሞን ነው? they are auxins. auxins ምንድነው? in general plant growth ላይ ነው involved የሚያደርጉት እና they are best known function of auxin ምንድነው? ፕላንቱ ለኢንቫይሮንመንቱ ያለው ሪስፖንስ እንዴት ነው የሚለውን ፕላንቱ ለኢንቫይሮንመንት ሪስፖንድ እንዲያደርግ የሚያደርገው ኢንዛይም ነው እና ያን ትሮፒዝም እንለዋለን። ስለዚህ ቢት ግራቪቲ፣ ቢት ቱ ላይት፣ ፎቶትሮፒዝም እነሱን ላይክ ፕላንቶች እነዚህን ሪስፖንስ እንዲያደርጉ የሚያደርጋቸው ኦክሲን ነው። ሳይቶኪኒንስ የምንላቸው ሴል ዲቪዥንን ፕሮሞት የሚያደርጉ ሆርሞኖች ናቸው። ጂብሬሊክ አሲድ ደግሞ ስቴሞቹ የፕላንት ስቴምስ እንዲያድጉ ያደርጋል። ኢቲሊን ደግሞ ፍሩቶችን ራይፕ እንዲያደርጉ የሚያደርጉ ናቸው እና አንዳንዴ ደግሞ ይሄ ሊቭስ ፎል እንዲያደርጉ ያደርጋል ሰም ስፒሲሶች ላይ። If two roan cattle are crossed, what would be the possible genotype and phenotype of their offsprings? ኮዶሚናንስ ካለ ሁለት ሮን ካትሎች ሄትሮዛይገስ የሆኑትን ክሮስ ብናደርግ possible genotype of all RR and all roan ይሆናል። ፌኖታይፑ ጄኖታይፑ እንደዚህ ይሆናል። ፌኖታይፑ አንድ ሮን አንድ ዋይት ይሆናል። ጄኖታይፑ አንድ ሆሞዛይገስ፣ ሁለት ሄትሮዛይገስ፣ አንድ ሪሴሲቭ እና ፌኖታይፑ ሬድ ሮን ዋይት። ጄኖታይፑ 1:2:1 ፌኖታይፑ 3:1 ምንድነው መልሱ? ኮዶሚናንስ ካለ ሄትሮዛይገስ ሮን ካትሎችን ክሮስ ብናረግ ሬድ እናገኛለን ሆሞዛይገስ። ከዛ ሄትሮዛይገስ የሆኑት ኮዶሚናንስ ስላለ ሮን ካትል ይኖራል፣ ከዛ ዋይት ይኖራል። ሶ የነዚህ ፌኖታይፒክ ሬሾአቸው የሚሆነው 1 ሬድ 2 ሮን 1 ዋይት ነው የሚሆነው። ጂኖታይፒክ ሬሾአቸው ደግሞ ደስ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ሆሞዛይገስ፣ ሁለት ሄትሮዛይገስ፣ አንድ ዋይት። 37 which of the following stages the pair of chromosomes which of the following stage pair of chromosome line up on the equatorial plate እና crossing over የሚፈጠረው የትኛው ላይ ነው? ሜታፌዝ፣ ሜታፌዝ 2፣ ሜታፌዝ 1፣ አናፌዝ 2። አሁን ሜታፌዝ የሚለው ማውጣት እንችላለን ምክንያቱም ክሮሲንግ ኦቨር ያለው ሚዮሲስ 2 ላይ ነው። ከሚዮሲስ 2 ላይ ደግሞ የትኛው ስፔሲፊክሊ የትኛው ስቴጅ ላይ ነው? ሜታፌዝ 1 ላይ ነው ክሮሲንግ ኦቨር የሚኖረው ማለት ነው። The management of Earth's resource in a way which aims to restore and maintain the balance between human requirements and those of other species ምንድነው የሚባለው? This is called conservation, preservation, ecology, biotechnology. አጠቃቀማችን in the aim to restore እና maintain balance ይሄ ምንድነው? It's conservation. 39 ለኮስሞዞዋን ወይም ፓንስፐርሚያ ቲዮሪ ምንድነው ሰጀስት የሚያደርገው? A
the Big Bang as the origin of the universe. B. Life on Earth came from elsewhere in the universe. C. The Earth is only a few thousand years. D. The first form of life evolved from a set of chemicals. ፓንስፐርሚያ ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለው? ላይፍ ኦን እርዝ ከሌላ ቦታ ነው የመጣው ነው የሚለው። ያንግ እርዝ ክሬሽኒዝም ቲዮሪ ምን ይላል? እርዝ ኢትስ ኦንሊ a few thousand years እድሜዋ እንደዛ ነው የሚለው። ባዮኬሚካል ቲዮሪ ደግሞ ፈርስት ፎርም ኦፍ ላይፍ ከሆነ ኬሚካሎች ነው የመጣው ነው የሚለው፣ ከሴት ኦፍ ኬሚካልስ። ቢግ ባንግ ቲዮሪ ደግሞ ቢግ ባንግ ነው ኦሪጂን ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ብለው ነው ሰጀስት የሚያደርጉት። ኔክስት ኩዌስችን which blood vessels among the following carry oxygenated blood? oxygenated የሚይዘው የትኛው ነው? pulmonary artery, pulmonary vein, umbilical artery, coronary veins. oxygenated የሚይዘው የትኛው ነው? pulmonary vein. why? የቀሩት እንዳለ deoxygenated blood ነው የሚይዙት። ኤክሰፕሽኖች አሉ። pulmonary vein ኖርማሊ ኦክሲጅኔትድ ብለድ የሚይዙት አርተሪዎች ናቸው። ዲኦክሲጅኔትድ ብለድ የሚይዙት ደግሞ ቬኖች ናቸው። ግን there are few exceptions። ማናቸው እነዚህ? pulmonary vein እና umbilical vein። እነዚህ ኦክሲጅኔትድ ብለድ ነው የሚይዙት። የቀሩት ደግሞ አሁን pulmonary artery እና umbilical artery ቢሆን እነዚህ ደግሞ ዲኦክሲጅኔትድ ብለድ ነው የሚይዙት። እና እነዚህን አስታውሱ ሁለቱን ኤክሰፕሽኖች። 41 which non-communicable disease among the following is caused by disorder of the heart እና blood vessels? non-communicable disease ነው heart እና blood vessel ላይ ያለ ችግር ነው። ምንድነው? chronic neurologic disorder, chronic lung disease, musculoskeletal disease, cardiovascular disease። ምንድነው መልስ የሚሆነው? it is cardiovascular diseases። 42 the movement of organic molecules, electrolytes, vitamins and water across the digestive epithelium into the interstitial fluid of the digestive tract is known as? organic molecules, electrolyte, vitamins ከdigestive epithelium ወደ interstitial fluid የሚገቡት የትኛው ፕሮሰስ ነው? ingestion, absorption, digestion, excretion? it's absorption። ingestion ሲሆን taking in food፣ digestion ሲሆን the whole process breakdown ማድረግ ነው። excretion ደግሞ remove ማድረግ ነው። 43 which of the following statement is not true regarding axons? not true. They transmit impulses to synapses. They carry impulses away from the cell body. Their terminal ends are branched. They are short fibers. not true. Axons long fibers ናቸው። dendrites are the one with short fibers. True about hypogel germination. true. hypogel germination ስለሱ true anything on occurs due to greater elongation of the epicotyl, occurs due to greater elongation of the hypocotyl. The cotyledon comes out of the soil. The energy for early growth is derived from cotyledon. Which one is true? A. It occurs due to the greater elongation of the epicotyl. ለምንድነው hypogel germination? It's a process where the cotyledons remain below the soil. epicotyl ወይም ደግሞ part of the embryonic stem እሱ it elongates rapidly። ኮቲለዶኖች ግን መሬቱ ስር ነው የሚሆኑት። epigeal germination ደግሞ ሲሆን የሱ ተቃራኒ ነው። ሃይፖኮቲሉ ኢሎንጌት ያደርግና ከዛ ኮቲለዶኖች ከመሬቱ ይወጣሉ። which of the following is involved in the transport of organic materials from leaves to the rest of the plant? የትኛውን ኢንቮልቭድ የሆነው? ምንን ትራንስፖርት ለማድረግ? ኦርጋኒክ ማቴሪያሎችን። የአክቲቭ ትራንስፖርት ቢ ፍለም፣ ሲ ዛይለም፣ ዲ ኦስሞሲስ። የትኛው ነው? ፍለም። ዋይ? ፍለም ምንድነው? ኢትስ አ ሊቪንግ ቲሹ። ኦርጋኒክ ማቴሪያሎችን ከሊቭስ ወደ ሬስት ኦፍ ዘ ፕላንት ነው ዲስትሪቢዩት የሚያደርገው። ዛይለም ደግሞ ዴድ ቲሹ ነው። ውሃን ከሶይል ነው የሚያመጣው፣ ወደ ሊፍ ነው የሚያደርሰው። Moving on to question number 46. Among the following, which are the byproduct and the primary product of photosynthesis respectively? ስለዚህ የፎቶሲንተሲስ የትኛው ነው ባይ ፕሮዳክቱ፣ ከዛ ፕራይመሪ ፕሮዳክቱ፣ ከዛ ሪስፔክቲቭሊ ነው የሚለው። ሶ ይሄ ነው this is the key
ስለዚህ የፎቶሲንተሲስ ምንድናቸው ፕሮዳክቶቹ? ወተር እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን አዘ ሮ ማቴሪያል ይጠቀምና ፎቶሲንተሲስ ከዛ ግሉኮስና ኦክሲጅንን ነው የሚሰራው። ስለዚህ ይሄ ሮ ማቴሪያል ስለሆነ ይወጣል። አሁን ጥያቄው ሪስፔክቲቭሊ ነው። ስለዚህ ባይ ፕሮዳክቱ መቅደም አለበት which should be ባይ ፕሮዳክት ኦክሲጅን ነው ፎሎድ ባይ ግሉኮስ። እዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው መልሱ። ስለዚህ the answer would be B. Question number 47. Where does light dependent reaction in the process of photosynthesis occur? Light dependent reaction የቱ ጋ ነው የሚፈጠረው? A. outer membrane of chloroplast. B. the stroma of the chloroplast. C. thylakoid of the chloroplast. D. chromoplast of plastids. ስለዚህ ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን የፎቶሲንተሲስ የምንለው ሁለት አለ። ላይት ዲፔንደንት እና ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን አለ። ስለዚህ ላይት ዲፔንደንት የቱ ጋ ነው የሚሄደው ነው ፕሮሰሱ የሚካሄደው ታይላኮይዶች ውስጥ ነው። ስትሮማ ኦፍ the chloroplast ውስጥ ደግሞ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ነው የሚካሄደው። Moving on to question number 48. Which structure separates the two atria and two ventricles of the heart? ሁለቱን atria ከሁለቱ ventricle የሚለየው structure የትኛው ነው? A. semilunar valves. B. septum. C. bicuspid valve. D. tricuspid valve. የትኛው ነው የሚለየው ከነዚህ? It's the septum. septum የምንለው በሁለቱን atrian ከቬንትሪክሎች የሚለየው ፓርት ነው። እነዚህ ቫልቮች የሚለዩት ፓርቶች አይደሉም። ትራይካስፒድ ቫልቭ የምንለው በራይት ኤትሪየም እና በራይት ቬንትሪክል መካከል ነው ያለው። ባይካስፒድ ቫልቭ ደግሞ በሌፍት ኤትሪየም እና በሌፍት ቬንትሪክል መካከል ነው ያለው። ሴሚሉናር ቫልቭ ደግሞ በፐልሞናሪ ቫልቭ እና በፐልሞናሪ ቫልቭ ላይክ ሴሚሉናር ቫልቭ ሁለት አይነት አሉ። ስለዚህ በራይት ቬንትሪክል እና በፐልሞናሪ አርተሪ መካከል ያለውን ፐልሞናሪ ቫልቭ እንለዋለን። ኤኦርቲክ ቫልቭ ደግሞ በሌፍት ቬንትሪክል እና በኤኦርታ መካከል ነው ያለው። እሺ question number 49. Secondary succession to the original climax are usually much quicker than primary succession because secondary succession ለምንድን ነው የሚፈጥነው? A. it's established by human intervention. B. it starts on bare land. C. it's established within short time because of pioneer species. D. doesn't have soil. ይሄ ዩኒት 10 ላይ ነው ያለው። ሰከንደሪ ሴክሽን እና ፕራይመሪ ሰክሴሽንን ለመለየት ነው። ስለዚህ the answer would be C. ሰከንደሪ ሰክሴሽን ሲሆን within short period of time ነው የሚፈጠረው። ለምንድን ነው? ፕራይመሪ ሰክሴሽን ሲሆን ቤር ላንድ ላይ ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ ከዚህ በፊት ቮልካኒክ ኢራፕሽን የነበረበት ቦታ ላይ ነው ሄደው ፕላንቶች የሚያድጉት። ሰከንደሪ ሰክሴሽን ግን ሲሆን ኦሪጂናል ኮሚኒቲ ነበር የሆነ ኮሚኒቲ ከዛ እሱ በተለያዩ ፋክተሮች በፍለድ ሊሆን ይችላል፣ በፋየር ሊሆን ይችላል ዲስትሮይድ ከሆነ በኋላ ነው እዛ ቦታ ላይ ሲያድጉ ነው ድጋሚ። this is much quicker than the primary succession ምክንያቱም አንደኛ ሰክሴሽኑ it's not starting ከቤር ሮክ ወይ ኦፕን ዋተር ላይ ምናምን የሚጀምር አይደለም። ኦልሬዲ ነበረ ሶይል ነበረው ሶይል is already present። ከዛ ደግሞ ሲድ ባንክ ነበረው እዛ እንዴት ነው የሆነ ነገር ዲስትሮይ ሲያደርጋቸው ዲስትሮይድ ያልሆኑ ሲድ ባንኮች ይቀራሉ እና በዛ ምክንያት the answer would be C. The last question. During protein synthesis, the anticodon on transfer RNA pairs with protein synthesis ላይ anticodon አለ ከማን ጋር ነው ፔር የሚያደርገው ነው? ከዲኤንኤ ኒክሎታይድ ቤዝ፣ ከራይቦዞማል አርኤንኤ ኒክሎታይድ ቤዝ፣ ከሜሴንጀር አርኤንኤ ኒክሎታይድ ቤዝ እና ከአዘር ትራንስፈር አርኤንኤ ኒክሎታይድ ቤዞች ከማን ጋር ነው ዲሪንግ ፕሮቲን ሲንተሲስ ፔር የሚያደርገው? ከሜሴንጀር አርኤንኤው ላይ ካለው ጋር ትራንስፈር አርኤንኤው ከሜሴንጀር አርኤንኤው ጋር ፔር ያደርግና ነው ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ this brings us to the end of our question and thank you all very much.